ассалому алейкум тамошобинони азиз, созе нағзен саломати хуба як нуқтаи савдо ёфтагӣ метавонад духтаро ҳами қадар болопӯшои хушрӯ доранд, войкои фасон доранд. ҳозир дохил мегардем, ма шумода аз дохилш нишон метем пурра. Марҳамат биёен бозори Корвон тарафи Тилобозор байни 9 10 дарвоза ина 19 магазина беҳтарин либосакои фасон дар ами нуқтаи савдо тамоми намуди болопӯш ҳастай. Нигоҳ кунед, охи я намуд борошон хушрӯи духтаро ира бинен ҳамаи размеро ҳаст. Нархо бошад медонен аз 50 сомон сар мешавад. Қимат чанд пулай? Ина нигоҳ кунед. 550? Ина нигоҳ кунед. аз 50 сомон нархошон сар мешавад то 550 сомон. бовар кунен сезони анамхе болопӯшако омадагия кожачои фасон. ина нигоҳ кунен худ чӣ моделакои хушрӯ доранд, костюмакои фасон. ҳатман биёен. омада наметонен. ма рақамашона дар рӯи экран мемону. марамат маълумоти бештар аз хичон пайдо кунен. ира бинен духтарако бисёри бад хоҳиш карден. ма шумода як нуқтаи савдоро тавсия метим. беҳадам пиҷакои фасон доранд. марамат ира бинен чӣ хушрӯчаянд. ҳамаш эксклюзивай. ин моделҳоро дар дигар ҷо намеёбен. марамат сифатошон да гап нест. ҳамаи расветкоҳо ҳастай. нависен боло расмоша равон мекунанд. интихоб кунен доставкатон мекунанд. ё ки биёен бозори Корвон тарафи Тилобозор байни 9 10 дарвоза даянд духтаро. марамат 19 магазин яди магазинҳои шишагӣ. анами пиҷако кадомеша ки мебинен 550 сомон. ай аҷоибот хушрӯвай. бо арзон мешада? бо арзон мешава. анаи қисма нигоҳ кунен. аз ин тараф кадомеша мегирен 300 сомон. барои шумо 300 сомон шудагиай. духтарако нигоҳ кунен. ёям чихи хушрӯванд. ҳам материалошон, ҳам фасонош беҳтарин. ай размеро ҳамаш ҳаст. медонам ки бисёриҳо пиҷак мепурсанд, мекованд. ина биёен инами нуқтаи савдода чӣ намуд пиҷаке дар кораитона ҳастай. ин тарафаш чанд сумакиҷон? инами тарафа то охира. инамиҷа кадомеша мегирен ҳамаша барои шумо духтарако 300 сомон кардагиям. марамат омада натонен бинависен доставкатон мекунанд. хушрӯгии болопӯшакора бинен духтарако ҳамаш стилои туркӣ анами моделҳои 2500 ина марҳамат овардагианд барои шумо 350 сомон. ира бинен охи чӣ хушрӯай духтаро беҳтарин. ай бовар кунед моделошда гап нест. як бор аз наздик бо омада хитон тамошо кунед. сифатошда гарантия метиҳанд. мана материалошам хушрӯ духчам фасон. мана бинен чӣ хушрӯ 350 сомон. иҷада модел беҳад зиёдая. ишаишда хушрӯ ишаишда хушрӯ. ина хулас бинен кожаниш ҳастай. мана ин моделҳо ҳастай. ёам кожани будия на. ина мино ҳамаш духтаро 350 сомони. размеро аз размери чанд то чандай? ай 42 то 52 ра ҳастай да. баъд размерои балишмер кам дорем болопӯш. балишмер кам доранд духтарако. ва ира бинен анам 2500 копиалюксша бинен. ва иқа хушрӯ духтаро марҳамат 350 сомон. фасони ира бинен аҷоибот. ай бовар кунен. аз наздик шумо агар ира бинен маъқултон мешава. бозори Корвон айҷа чӣ иқа хушрӯ. безрукавкара бинен духтаро. кожани безрукавка. вай чанд сумай? 500 сомон буд. ҳозир 350 сомон шудагай. 3-4 модел будай. ина ҳозир сезони ҳамино шид ку духтаро. ина марамат успет кунен биёен. бозори Корвон тарафи Тилобозор байни 9 10 дарвоза даян 19 магазин яди магазинҳои шишагӣ. омада натонен нависен доставкатон мекунанд. фасони двойкара бинен духтарако марҳамат 550 сомонда метиҳанд. бо арзон мекунанд. ина марамат аз наздик биёенда хушрӯ чандта расветка дора. юбка катяй. мана бисёриё ина пиҷак дора духтарако. материалаш чи ай лазирая? блеск иқазам чи хушрӯае духтаро. сезони ҳаминоян. марамат пиҷак дора, юбка дора. беҳад стилиш фасонаки хушрӯ 550 сомон. ай 500 сомонда метонен харидорӣ кунен. размерошон ай 42 то 52 ай 42 то 52 размер ҳастай. бозори Корвон тарафи Тилобозор байни 9 10 дарвоза 19 магазин даянд. марамат иҷада бо блесдороям ҳаст. ино нархошон дигай бо метавонед пурсеншона. ана ино чанд пула?
اینو در روزن تا زمین در روزن دخترا اینا 550 بود هازی 500 450 سومون اینا برای شما подписчикای عزیز راسветکاشون ببینن چه خوشروای 450 سومونی کردگیان صفاتش تا گپ نیست یک بار بیاین دخترکای عزیز پوشن بینن بعد خریداری کنین دخترا مخولتون میشوه ترکو پیجاگیر باشن مرحمت پیجاکای اکسکلوزیو در یک نقطه سودا پیشنهاد شده نگین دور به نگین از 350 سومون سر می شود تا 550 سومون من هم نگین دورش هست هم به نگینش هست هم دروز هم کالتا چند نمود پیجاک در این نقطه سودا هست مرحمت از 350 تا 550 سومون بازار کاروان طرفی تیلو بازار بین 9 و 10 دروازه بیاین 19 مگزین ریدی مگزین های 6G اینجا در بوین خیلی کجاو هست یو چند دقیقه خوش روی کجاش یو 550 بود شما تا 400 اینا 550 سومون بودای هازی 400 سومون کردگن دخترکا باور کنن ایش با 350 سومون ایره بینن کجاش بینن چه خوش رویه این ایناش با 300 سومون عرض میروشون چه خیلی اینو شو در حقیقت چور از میرم میشه ای 46 یعنی ای 42 تا 52 ای 42 تا 52 میشه و او مدلش ایش با بلشمیر کن اینا در کارتون باشه کجا گیر باشن بیاین حتما نمی نقطه سودا بیاین سه تا رسوید که خوش رو داشته دیدن دخترکا شاک نرخ نگاه کنن نرخشون از 50 سومون سر میشه و این نقطه سودا را تا 150 سومون نگاه کنن راسپراداژای گراندیوزن اعلان کردگن از 50 سومون سر میشه تا 150 سومون هم 50 سومون را یک دو تشنشون چین خوار جان ما подписчику پیشنهاد کنیم نگاه کنن اینا 50 سومون اینم خیلی پجاکچوی پخشرو 50 سومون بو کدوم شای اینا دخترا نگاه کنن چه فسونه 50 سومون خلاصه ایجاد بسیاره این مدل کورا ببینن ایش با ساتسما اینا ببینن اینا منو همش ای 50 سومون تا 150 سومون شده بیاین 150 شون کده اینا چند بودن 450 اینا 450 سومون و 150 سومون شده دخترو یا براک ببینن قخشوان وایوشون بلو پوشاکوشون مرحمت گراندیوزنی اکسیا از اکسیا قفون نمونن بازار کاروان طرفی تیلو بازار بین 9 و 10 دروازه 19 مگزین ریدی مگزین شگیده اینا ایره بینن چه خوش رو 150 150 اینا 350 بود 150 سومون شده خوش روی هستن که بروشون عجایبات دخترو بیاین از نزدیک بختون بینن مخولتون میشوه